Hello mga kalablab, maayong morning. Kadlawang dako na mga kalablab. Gamata pa ni among lablab Aryon. Ay duka na kaignaw, wa jud matulog. Yun ano na siya mga kalablab. Kung imong patulgon, di jud na siya matulog. Pero dukaon na gyud na siya, awa gyud makapugong. Ano siya. Nag-usa kayon. Sleep na lang. Aryon. Aryon, so what happened man sa imong simod? Ngano man imong wae? Aw simod. Uy. Aryon. Aryon, di man na listen. Oy, wala kay nga, dili ikaw si Aryon. Imong name dili day Aryon. Ha? Di man ka mag-listen ni mama. Dili day Aryon imong name. Unsa day name nimo? Ha? Unsa name nimo? Dili ka si Aryon. 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 No. Aryon. Na say hi mga kalablab. Hello, say hi. Hi mga kalablab. Duka na ko mga kalablab. Duka na kay ko mga kalablab. Nay, akong mata kapiyungon na mga kalablab. Pero pa jud ko natulog. No mga kalablab no. Yan na mga kalablab. Good night mga kalablab. Thank you for watching.